গাইস ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন এটা কিসের ব্লগ। তো এটা হচ্ছে শুভ রথযাত্রার ব্লগ। তো আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ রথযাত্রা। তো আমাদের ফেনীতে অনেক বড় বড় 3টা রথ টানা হয়। তো এখানে অনেক মজা, অনেক মানুষ, প্রচুর মানুষ হয়। তো মানুষের কারণে হাঁটা যায় না। তো আমার সাথে আছে আরও আমার বন্ধু বান্ধব, আবার ফেনীতে আছে বিশেষভাবে আমাদের ক্যামেরাম্যান অনিকও আছে, অনিককে নিয়ে নেব। তো বেশি কথা বলবো না, তো চলেন রাস্তার সিনেমেটিক ভিউগুলো এনজয় করেন। তো ফেনী যাই দেখা হইতেছে, ওদের সাথে দেখা করব। তো চলেন। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। रथ पे आरूढ़ मेरे जग के है स्वामी, मैं उनका दास और वो अंतर्यामी। रथ पे आरूढ़ मोरो जगन्नाथ स्वामी, मैं तांका दास से मोर स्वामी। এখন আমরা যাব ইস্কন মন্দিরে, চলো লেটস গো। আমরা এখন দুইটা দেখে এসেছি, এখন যাইতেছি এটা কি বলে ইস্কন মন্দির। ইস্কন মন্দির তো এখানে যাব। তো এখানে কয়েকজন আছে, কল দিছে। তো সেখান থেকে যেতে বহুদিন পরে গুলিখালি ব্লগের পরে, আর অনেক বাতাস দেখছেন চুলগুলা। আর আমরা একটা টিম একটা দিয়ে দিতে বললি, একটা দিয়ে দিতে ব্রাজিল ব্রাজিল আর অনেকে ব্রাজিল অনেকে ব্রাজিল। তো আমরা ইস্কন মন্দিরে যাই, দেখা হইতেছে। তো সেটা কিছু বলা, প্রতিদিন অনেকদিন পরে আসছে ব্লগে। গাইস আমার সময় ছিল না, তাই আমি আসতে পারিনি। তো আমরা নেক্সট কিছুদিন মধ্যে আর একটা ট্যুর দিব, এটা প্ল্যানিং চলতেছে। ব্রাজিল যেখানে সেখানে ব্রাজিল, আর রাস্তাঘাটে ব্রাজিল ব্রাজিল মানে তো ব্রাজিল। বাড়ি চলে গেছে আজকে 7 তারিখে, ব্রাজিল বাড়ি চলে গেছে। তো চলেন এখানে যা দেখা হয়ে যাচ্ছে। शुभ शुभ दिन आया शुभ घड़ी, शुभ शुभ दिन आया शुभ घड़ी, जय जगन्नाथ से गूंजा आसमां, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, जो कर ले पूर्ण तेरी परिक्रमा। मन में मृदंग बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी, मिला तभी पुण्य हुए सभी धन्य, कर तेरी शरणों में। जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में। पथ पे जो भी चला, द्वार खुला हर द्वार खुला, जगन्नाथ जी की जिस पे कृपा, काल भी क्या कर लेगा भला।
पर जो भी चला, द्वार खुला, हर द्वार खुला। जगन्नाथ जी की जिस पे कृपा, काल भी क्या कर लेगा भला। बांसुरी भी संग बजे, वैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी। नादि अंत जीवन अनंत पाए सब शरणों में। जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों 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 में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।